हाय फ्रेंड्स। तो देखो आज के आमी आमार ब्रेकफास्ट तुम्हारे साथे शेयर करब। तो आमी प्रथमे देखो ओट्सटाके मिक्सिंग जारे गुঁড়ো करे निয়েছি, एकदम एरकम भावे गुঁড়ো करे निয়েছি आटार मतो करे। तारपरे एखाने आमी ग्रेट करे निয়েছি ক্যাপসিকাম, गाजर, বিনস, सामान्य एकटू फुलकपि और टमेटो। तो देखो एबार आमी आमार ब्रेकफास्ट तैरी करब। प्रथमे एक बोल निये एर मध्य समस्त सब्जीगुलो दिए तार मध्य ढेले दीते हबे ओट्सटा। एबार देखो एर मध्य आमी देब सामान्य लवण। लवणटा अवश्यई स्वाद अनुयायी, और तोमरा यदि झाल खेते पछंद करो ताहले एर मध्य लंका कुचिओ दिते पारो। एबार आमी एर मध्य जल दिए एक घन बैटर तैरी करब। तो देखो फ्रेंड्स ठीक এই রকম একটা ঘন ব্যাটার হবে। তো फ्रेंड्स देखो আমি ঠিক 20 মিনিট মতো এটাকে রেস্টে রেখেছিলাম। এইবার একটা বোলের মধ্যে আমি রিফাইন অয়েল নিয়েছি আর ব্রাশ নিয়েছি, আর এইদিকে আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি তাওয়ায়। এবার আমি সেই ওটসের চাপটিগুলো বানাবো। এবার ফ্রাই প্যানের ওপর আমি একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম। तो फ्रेंड्स देखो आमी ओट्सटाके ठीक एरकम चापटिर आकारे फ्राई पैनेर ओपर गोल करे बसिए दिएछि। एबार आमी अपेक्षा करब एक पिठ हওয়ার। और एदिके देखो आमी डिम सेদ্ধ बसिए दिएछि दुखाना ओट्सের चापटी और डिम सेদ্ধ आजकेर ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स देखो आमार किन्तु एक पिठ हये गेছে। एबार आरेक पिठ भाजबो। खुंती दिए आमी आरेक पिठ उल्टे दिलाम। এবার এই পিঠটা একটু ভালো করে লালচে করে ভেজে নেব। তো দেখো ফ্রেন্ডস আমার ব্রেকফাস্ট একদম রেডি। তো আমার এই ব্রেকফাস্ট তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তো চলো ফ্রেন্ডস টাটা।